بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Avec pour la civilisation, il a fait américain ou français. Avec pour la civilisation, nous gagnons. Aïe, on l'a dit, on l'a pour la slamaya. Ni tu voulais qu'il y ait un son de quoi? Ika jurumu afanga ka bonga teme mwoka mwa matuko basi kanje mwo nuki futula ile tuka ngasanya ka toko Ibele jere ma ira ko munga nchikuke ai fosi ka junyi mata fui tinha tenda ma fui por foto com maya اللهم صل على محمد وآل محمد يقول صدق الله مولانا العلي العظيم إخوة المؤمنون اعلموا بأن هذه الأيام أيام الفساد أيام مليئة بالبلاء والفساد والطغيان وبكل أنواع الكفر والنفاق. علينا أيها الإخوة أن نحرر أنفسنا وإخواننا من هذه الطاغية الكبيرة. إخوة المؤمنون، الإسلام في حالة الخطر من المفسدين ومن حالة المنافقين اليوم، فعلى المسلمين في كل بقعة الأرض أن ينتبهوا ويستيقظوا من نومة الغفلة ويتوجهوا بنياتهم الخالصة إلى رب العالمين، أن يتضرعوا خصوصا في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الأوقات المباركة، أن يرفعوا أيديهم إلى الله بالدعاء وبالتضرع، أن ينجينا الله من هذه الكفرة ومن هذه النفاق ومن هذه الأعمال الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ببركاته بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما المسلم أمي الله تعالى تلوك بارك لك ولمن دوم مسامي مجمنا تلما مسامي هنا كجوم بلا جرينا مسامي بسلاماتو جيتو مسامي بمايمون كيشينو كمايا سبابوي مسامي بدسباتو كورتا مسامي بيربونيلاو ماجي مسامي بمسك منانجلو كوكاري مسامي نابي دو بوي كدو بلوني نونا مسامي ومسامي تنولين كوفي أما باركالله كنما بماريلا kabanga yino masa sarmay muraka soli kan ko tige Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abami aw kisi ka wo yara kun halakilima
ay bela jelen na tama masami hinana adabadew la nari ki bayinkan kiri sababu ye o swali kele ko be ci de bayinka yo kono gena ka sra ila tamali o temelen ko fe mbari maslamo Allah taala ban werela aka qur'ana bayin korona akwade Allah taala te adabadew bo kala hayaka no yere mo kala haya yirma kwa sababu ba goro ale sababu danga bla udani ba alatai na sababu bla kola ko ka sababu muna na sababu muna ale Allah taala ba udeme ako baralila ala te yirma do aka ko foila na yere ma yirma do aka kola masaka kuma kando na duye mi fo ka ba yo fodi foi ta bla bo yirma ka ba joyroka wala do bada islamo ad mbalo me die bimina die yirmana na fara ko die yirmana die sigi bagaw le yirmana islamo ka jugo chena cheni yoro bela jelen labo foi tunte ambwani mashiba in korona ni die kiye ko jugo in korona nawo yerama yirmani do anga koula sabi korona ngora tena jigi ka kuma fe kira kuratina ci amma ladiri ba kuratina na amma min jila ka koro kire ne be wala be die nyeta fo kata die wuri yirmani sababu abangoro utmana mbara islamo nebe min nyinani aw bela jelen fe anga kosi kata alaka kitabu bayma anga kosi kata ka chidem baka ladiri ka jumauma ay mi twamboro sanukuru ni jamakuru yanga kosi ko umra ka barake noye no kala diebe la fare diebe labo herela abella fa ni herey ni baraka ni korotay aw nyabala bi die corona yoro bela jelembe fengere min gbela kamra wole jugoy islamaya dunna ka foray wode bu istuli utamima makarim al akhlaq die bele bola min ko wole ni ko ma falaw wolu ko jugu su bedo abe worola ka ko jowne yoro wole islaman kata soro ko imma ko jugu in kere ka se qur'ana fe kitabu shima jinka wo ala fe mi ya kere ka se qur'ana ko ti o dum ba islamun wala bal maslam awala jabda die fantan fla bela jele abe bola mun ka civilisation ko ina ko america ni français o abe bola ulu mun ka civilisation no ka nyere ko ayo ulu la jabi ulu be bola islamaya ko islamaya jo mi bla woro mani nyume to fe ko to ulu fe aka iyo européen aka mona kire bla o fe aw frafi mun da frota ko ka se o fe mais ulu bela kire maka war kire bla o badu aw na la fitiniya tesira ka ben kire ma o mana ay ko sigi na wanye yerele do amemi la digila olu ye be mi ke munato kedi ay ameriku fle yere mari mu dolibe ni bela jere ma yira ko munga chibuke ay ko sigi ka joñ mata fui tiete la ban fui ko fo joñ maya ala ko wa nuridu an namuna ala alladhina sudhifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warisin mo nyuwa mtale die kiye ala ya fo ka ba fo tawu atai die atai akona fo na yemi fo wole beke ni minga chigu o ka kwasige ka joñ mayanta aba jema baba do kolo hanimra na jere ya teke jamana jamgoyi kaso islamaya to fe islamaya tunga jere ya la ko shi akoyi nimra na ko jugu kela kono ka ka die teke jamana ko jugu nyuma o de kai fe bela jere ala ka hakili madani islamuma san kuru le ba woro aw joni le mina abe bola min ko lu be bola o fe to le ko aw o fi la aw be bola min ko min be aw woro lu be bola ko anta nyira ko sa ka wata dan ta fe bayina ay ira la je akelme misariya ta kama na ka di tie bela jelema hakili mani kolola bela jeleme misariya tala ka ka jero kolola hanno ma ke islama jamana e jogo mi bala o jogo intala foi jumo bla jogo bala la islam yato o ka jamana ka samni jamana ko be na asraf la be la bana wi ya no hadiya ni asraba ni al konna yo fle hada busu ko du abeka sanu de no yala o islam ya mi fo san yara o de la rasa na fruto fe ka tme die to ko do ka sanu yo ka banga san ya ka bo ala so so fi o ma fara mun ko lu ko na islam ya la o dunya o ba se population da ile ta do ka capital da
film yi yɛrɛ bɛ kɛ a tɛ k'aw yɛrɛ fɛ yan a ye taa yɛrɛ y'a film kɔnɔ la kɛ a b'a jɔ mais Iran terrain filɛ Iran capitale filɛ a Iran kɔnɔ si tɛ yen n'i bɛna fɔ ko nin ye kojugu masira ye nin yɛrɛ de bɛ dɔ bɛ Iran bolo n'a tɛ Saudiya bolo mana surunya bolo ma ma ɲɛsin tɛ Saudiya dama ma dɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen don Ala b'a ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an yɛrɛ saniya kɛnɛ kan saniya an k'o bila sen kan an ka kɔnɔna saniyaw kɛ parce que jogo don Ala bɛ min ɲin'a fɛ jogo la o de hali n'aw y'a lajɛ a ka filimuw na mɔgɔw bɛ misaliya ta Iran ka filimuw kan mɔgɔ minnu tun kodɔn olu de bɛ tɔw lajɛ ni Iran ye filimu tourné n'i ye filimu lajɛ e yɛrɛ bɛ satisfait parce que a b'i kalan k'i ɲɛ yɛrɛ ka jogo don i la yɔrɔ o yɔrɔ ni filimu kɔnɔna ni muso ni cɛ kan ka se ɲɔgɔn ma i tɛ n'o dontɔ yɛrɛ ye bon kɔnɔ surtout ko ka ko dɔw kɛtɔ ye o tuma na o ye filimu tourné ni silamɛya ka tournéli ye ale lo a bɛ filimu diya don i la a b'i kalan ka jogo don i la a tɛ jogo juguya don i la fewu anw taw o bɛ to filimu tourné la dɔrɔn ka jogo juguya don a kɔnɔ ko si k'o kalan sans tɛ la kɔnɔ hali a misigi mun bɛ fɔ a sen kɔrɔ a bɛɛ bɛ mɔgɔ jogo de a kolonnaw b'a dɔn hali u bɛ image mun présenté ka fɛn mun yira a bɛɛ bɛ joué adamaden jogo kan filimu tourné dɔ kɔnɔ tout est calculé ka adamadenw mako sa olu yɛrɛ denw t'a filɛ Ala hakili ma d'ani silamɛw o la n balima silamɛw diɲɛ seli bɛ yɔrɔ min na sisan seli bɛ jogo ka ɲɛli de ma bɛɛ lajɛlen ka kɔsɛ an ka taa jogo don i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ diɲɛ dɔnkɛw cɛla o b'a lamina k'olu bɛ droit la k'olu bɛ adamaden droit kɔlɔsi la tellement que olu tilala adamadenw ka droit kɔlɔsili la fo bɛ taa don dabaw la kungo kɔnɔna ni kɔnɔw la o y'olu dɔw minɛ y'o bolo o b'a ta k'a lakanda ka dumuniw d'a ma k'a lakolon k'a labila k'a ye taa yɛrɛ k'a sɔrɔ adamadenw bɛ sala kɔngɔ la diɲɛ kɔnɔ o ɲɛ b'o la a ma se ka taa hɛrɛ kɛ olu ye a bɛ taa kungo kɔnɔfɛnw de taga k'o ye jogo ye o b'o ta k'o yira mɔgɔ kɔrɔw la k'a ma ye k'olu ka jogo sɔrɔ fo ka taa kungo kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen taga k'a sɔrɔ kɔngɔtɔw bɛ dugukolo sanfɛ o b'olu sɔrɔ a ye kɔsɛ a ka kuranna ma al-awla fal-awla a mɔgɔ dɔw bɛ yen tellement que jogo tiɲɛna u bolo n'o sala ni tiɲɛtaba t'o la o b'o tiɲɛ di jakuma de ma jakumani dɔw bɛ yen o ka tiɲɛ ta o ka matigi fɛ n'i ye jakumani ka villa ye n'i y'a ka lit labɛnni ye n'i y'a ka baarakɛdenw ye n'i y'a ka garde corps ye n'i y'a ka gardien ye i b'a fɔ ko nin bɛɛ tɛ jakumani ka marabaga ye jama de bɛ jakumani bolo parce que min sara k'a tiɲɛ d'a ma milliardaire don u bɛɛ bɛ jakumani ka mara bolo a bɛ dumuni min kɛ mun b'a labɛn ninnu a ka dara min a bɛ la kan kabako jakumani k'a sɔrɔ olu o mɔgɔw a n'o labatobagaw o bɛ kuran tigɛ mɔgɔw ma o bɛ ji tigɛ mɔgɔw ma e dun ko i bɛ jakumani baro la i b'i cɛ di jakumani ma e dɛsɛra adamadenw sɔrɔ la dugukolo kan minnu yɛrɛ bɛ baara kɛra jakumani yɛrɛ bolo hali n'a tun ye wari in tila olu cɛ ni olu mako bɛ wari la muso bɛ baara kɛra jakumani bolo olu yɛrɛ mako bɛ wari la n'a tun ye wari in tila olu bolo olu yɛrɛ de bɛ se ka jakumani lamara i bɛ taa wari di jakumani ma mɔgɔ de bɛ ban ka wari gérer banque la jakumani kɔnɔ ko jogo bɛ yen ninnu bɛɛ ko jogo bɛ yen silamɛw a ye kɔ segin a ka kuranna ma tiɲɛni min b'an fɛ a ma bolo ka bɔ mɔgɔ si yɔrɔ an yɛrɛ kɔnɔ ala dun tɛna an wuli ka bɔ nin tiɲɛni in kɔrɔ don n'an yɛrɛ tɛ surtout belkhusus ahlubɛtiw labatibagaw kira ka so donkew labatibagaw aw ta ye ala ɲuman ye bɛɛ jogo kan ka yɛlɛma aw ta kan ka yɛlɛma ka tɛmɛ tɔw ta kan. Sabi aw ka ɲɛmɔgɔw kelen-kelenna bɛɛ ka bila ala kira sallallahu alaihi wasallam ka na bila imam Mahdi la aw ma jogo jugu misi kala zara a tɛ ye o ka kɛ wali la i bɛ se ka sahaba dɔw ka jogow kala kira ka sahabaw cɛla i bɛ se k'a fɔ ko ko ka fɔ an tɛ ka silamɛya ye a tun bɛ jugu masina na walama a kɛlen ko silamɛya yɛrɛ a tun bɛ jugu masina na walama a kɛrɛ dara don dɔ la a bolila walama yɔrɔ masina a gbɛlɛla a ye ko dɔ kɛ n'i tugulen b'olu kɔ peut-être i bɛ se ka profiter k'a fɔ k'olu y'a kɛ ten i bɛna kɛ ten mais e tugulen bɛ kira ka so don kɛ mun kɔ
ka konsilamaya nali ɲɛ i tɛna mɔgɔ sɔrɔ o kɛ la min n'a ye kojugu ni min sigi ala sirati kɛ o t'i ka ɲɛmɔgɔ cɛ la ka konsilamaya tali silamɛya talen kɔfɛ i tɛna mɔgɔ y'o cɛ la k'o firila don dɔ ka ko dɔ kɛ min tɛ bɛn ala ma ɲɛmɔgɔ ɲuman b'a ɲɛ awa preuve t'aw bolo ko aw bɛna o de lajɛ ka baara kɛ n'a ye ko aw jogo tiɲɛna o tɛ yen aw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna o jogow tilenna mais n'an taara ye hali bi ko mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka siya diinɛ in kalan ka ahlubeitu ka taabolo in kalan olu de kɛlen bɛ ko kolokɛla ni kojugukɛlaw ye dugukolo sanfɛ aw taabolo dɔ a yɛrɛ kɔrɔ sa silamɛw aw ka jangata ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ma tugu ahlubeitu n'i ka kojugu kɛ alikaba kɔnɔ i b'a dɔn fɛn min b'a la jugu na n'i ka don misiri gansan kɔnɔ ka kojugu kɛ ani ka don alikaba kɔnɔ ka kojugu kɛ i b'a dɔn jugu tɛ kelen ye o n'i ka jɛnɛya kɛ ni muso dɔ ye ka jɛnɛya kɛ ni woloba ye i b'a dɔn min b'a la n'o tɛ a bɛɛ muso kelen de ye o nin ye muso mais pourquoi ba ta jugu ka bon ni mɔgɔ wɛrɛ ta ye kow tɛ kelen ye ala fɛ mais kɛcogo kelen don n'i tugula kira ka so don kɛw kɔ i ka jurumu a fanga ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ ma tugu o kɔ parce que i ka ɲɛmɔgɔ ninnu défaut t'o la i de jugu kan ka saniya ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan ayiwa n'i ka ɲuman fana i ka ɲuman fana bɛ doublé ten de ala ko kira furumuso ma ko a kana yɛrɛ jate ko muso tɔw dɛ ko n'a ye ko ɲuman kɛ a ka baraji bɛ doublé n'a ye kojugu kɛ fana juru bɛ doublé de parce que a danbe bɛ ka taa kira min ma o la wɔrɔ ka muso aw y'a yɛrɛ danbe ka taa kira ka so don ka taabolo min ma n'a ye ɲuman kɛ a ka ɲuman bɛ girinya ni mɔgɔ tɔw ta ye mais n'a ye juguman kɛ a ka juguman bɛ doublé ka tɛmɛ tɔw ta kan kuma t'a karamɔgɔw ma ni min y'a dɔn o ka jurumu ani min m'a dɔn o ka jurumu tɛ kelen ye ala fɛ o tuma bɛɛ k'i janto a yɛrɛ la awa jama dun ka yɛlɛmali a b'an bɛɛ bolo dɛ a dajugu b'an bɛɛ bolo nka kunkolo belebeleba bɛ dɔnnikɛlaw ani masaw la n'olu k'o jogow tilen k'o jɔ o jɔyɔrɔw la maa tɔw jogow bɛ ɲɛ o n'a ta bɛɛ e b'a ye hali kuranɛ kɔrɔ kuranɛ ta aw jagoya ko aw ka tilen ko aw ka jagoya ka kɛ ala ko ni jagoya ko la ale yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ jagoya wa a k'i kɛ cɛ ye e yɛrɛ k'a ɲɛ tugun i kɛ cɛ ye wa ala k'i kɛ cɛ ye i bɛ se ka bɔ cɛya la ala k'i kɛ mɔgɔ ye n'a tun y'a jɛ a bɛ kɛ kabako ye kɛ n'a tun ka ala jago jagoya a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ jogo ɲuman kelen ye a bɛ bɛɛ k'a ye mais a y'a kɛ sugandiya ko de ye ko a ka ɲɔgɔn ta alijinɛ ka ɲini na ni jogo ni jagoya ko la ala tɛ se k'a kɛ mais a m'a dabɔ jagoya kama mun kosɔn aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ta n'a ka jugu o tuma silamɛya tɛ mɔgɔ jagoya ko fo i ka kɛ ten mais a b'i lajili silamɛya b'i lajili ka sira yir'i la a bɛ komi tɔrɔsiri i b'a minɛ ka sira ye dingɛ bɛ yan dingɛ tɛ yan ni sira ye n'i yɛrɛ k'i ɲɛ tugu sisan sira yelen kɔfɛ ka t'i sen don dingɛ la c'est ton problème silamɛya t'i jagoya sisan k'i pan dingɛ kunna o e yɛrɛ de b'i décision ta sisan k'i pan dingɛ kunna a yelen kɔfɛ mais n'i m'a ye dibi bɛ yen i taara i sen don a la o tuma an b'a fɔ ko mais tɔrɔsiri t'i bolo i jo b'a la mais dingɛ yelen kɔfɛ e yɛrɛ k'i sen pan i tɛ sen don a la e yɛrɛ de k'a lajɛ parce que pan ni se kɛra i ye i banna ma o la silamɛya a bɛ kalala de ka sira di kɔrɔ e de bɛ effort kɛ sa ka irada ta ka décision ta ka yɛlɛmali don ko la o de kama ala ko la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim ala tɛna yɛlɛmali don a ka kow la n'a yɛrɛ ma yɛlɛmali don a la chacun de nous bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka décision ta ne tun bɛ min na ka kɔrɔ juguman na n t'a la tuguni bɛɛ k'a ta dabila n tun bɛ hasidiya min na n tun bɛ ɲɔgɔn kɔniya min na an tun bɛ min na ka kɔrɔ bi tɛmɛlen kɔfɛ ne tubira ka bɔ a la n'i m'a kɛ ten ala tɛna i yɛlɛma i kana miiri ko don dɔ la ko ala bɛna i yɛlɛma ka bɔ a la n'i yɛrɛ m'a sira ta dɛ o tuma i ka dugawu kɛ ka da o kan k'a ni silamɛw bɛɛ sabati cogo ɲuman ka ala k'o kɛ alhamdulilayi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad bɛɛ bɛ sa fɔlɔ bɛ yen ko kasi kutuba filanan an bɛna o kɛ dugawu ye dugawu kɔnɔ hali n'a ka jan dɔɔni an bɛna o kɛ dugawu ye bɛɛ lajɛlen k'a tigɛ jan ala ye dugawu dakamana yɛrɛ yɛrɛ don ha dugawu ni ni n ko m'a mankutu fɔ yɔrɔ in na o fana y'a damana kutuba ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen don hakikatan ka bɔ kɛra ka so don ɲɔgɔn fɛ o tuma a tɛ kalan waati bɛɛ
أنا واتو بدي أبي على أبو سجاب ni kira yɛrɛ la hɔrɔma ye ni masaba yɛrɛ tɔgɔ sanu la hɔrɔma ye ni fito barakama ye la hɔrɔma ye ni ala ka la hɔrɔma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la hɔrɔma ye ala k'an ka dugawu jaabi an ye min dɔn k'a fɔ an ma min dɔn k'a fɔ an ka ko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'a sama k'a d'a ma kojugu bɛɛ lajɛlen k'an tan ka bɔ a ma ka jugu ɲumanya d'a ma ka laban ko ɲuman d'a ma kira yɛrɛ kan sɔrɔ la sɔrɔ la Muhammad wa ali Muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الصادقين كما أنت وهم بك ومنك أهله واكفنا بمحمد وآله صلواتك عليه وعليهم كل محم واقض لنا بهم كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ووفقنا لما يرضيك عنا وارشدنا للذي هو أفضل وعاصمنا في جميع أمورنا وعزنا من الشيطان الرجيم ولا تسلطه علينا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر وامنعنا أن يفرط علينا أو أن يطغى أو أن يصل إلينا منه مكروه أو أذى أو يستفز عنا أو يزين لنا ارتقاب ما فيه سخطك والبعد من رضوانك إنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد اللهم صل على محمد وآل محمد وانظر إلينا في وقتنا هذا وجميع أوقاتنا نزرة يكون لنا فيها الخيرة للدنيا والآخرة وتقلبنا معها عن موضعنا بالمغفرة والرحمة وتجعلنا بها من أتقائك وسلقائك من النار اللهم صل على محمد وآله واجعلنا وأهلنا ومن نعني به ونحزن له في ودائك وأمانك وإيادك وجوارك وحراستك وصيانتك وكلاءتك وحياطتك ورعايتك وحمايتك ومراءاتك حيث كنا وأين حللنا في بر أو بحر أو سهل أو جبل واكفنا شر كل عدو وباغ وحاسد ونصف ومعاند وفريد وكائد وغاصب وظالم ومخاصم ومن شر كل ذي شر ومن شر الجن والإنس وخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وضمه بالبلاء طما وضمه بالبلاء غما وضمه به قما واجتثه عن جدد الأرض وارم به ببلية لا أخت لها وامنعه من أن يفرض علينا أو أن يطغى أو أن يصل إلينا بمكروه وأذى وأهلل به كل بلاء وأنزل بساحته وأقوته كل لهواء ولا تمهله لحظة ولا طرفة عين أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله وامن علينا بالعفو عن ذنوبنا وتغمد لخطايانا والصفح عن جرائرنا والمسامحة لنا والترك مؤاخذتنا بجهلنا وسوء أملنا واعف عنا واغفر لنا قبيح ما كان منا بحسن ما عندك يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا يا من يعفو عن السيئات ويعلم ما يفعل عباده يا من يأمر بالعفو والتجاوز صل على محمد وآل محمد واعف عنا وتجاوز يا كريم يا كريم يا أكرم من كل كريم وأرأف من كل رؤوف وأعطف من كل عطوف صل على محمد وآل محمد وأنعم علينا بالعفو والعافية والمغفرة والرحمة أنت يا سيدي قلت فمن عفا وأصلح فأجره على الله يا كريم يا غفور يا جواد يا موسن يا مجمل
يا منعم يا مبطل يا أرحم ممن استرحم وأجود من سئل وأكرم من أعطى صل على محمد وآل محمد وانظر إلينا بعينك الرحيمة نظرة تكون لنا فيها الخيرة ومعها المغفرة والرضوان وأعتقنا من النار وأنقذنا من النار وفك رقبتنا من النار وأدخلنا الجنة يا رحمن وزوجنا من الحور العين ووفقنا لما يرضيك عنا وطهرنا من الذنوب وطهر قلوبنا من الذنب وطهر جسدنا من الدنس وعيننا من الخيانة وصدورنا من الوسواس والحرج ولا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا صبا صبا هنيئا مريئا عفيا دارا عاجلا سيحا سيحا سريعا وشكا تغنينا به عن جميع خلقك وتصوننا به عن سواك وسهل لنا من أمرنا ما قد عسر وأصلح لنا ما فسد يا لطيف يا لطيف يا لطيف نستلطف الله اللطيف لما نخاف ونحذر تأثيره أن تيسر يا من الأسير عليه سهل يسير نسألك بخفي لطفك وبمحمد حبيبك وبآله الطيبين صفوتك أن تصلي على محمد وآله وأن تلطف لنا بلطفك اللطيف الخفي وتفضل علينا برحمتك وجودك وتوحدنا بنصرك ونصرك وتجعلنا ممن رجيت عنه فارتضيته وتوكل عليك فكفيته وسألك فأسأفته وأملك فكنت عند عمله يا أملنا يا ثقتنا يا رجاءنا يا عدتنا يا كهفنا يا سيدنا يا سندنا يا مؤتمننا يا مفزعنا يا من هو ولينا في كل شدة وعليه توكلنا في كل كربة وزخرنا وذخيرتنا في كل نائبة وضرورة وعدتنا وعدتنا عيد وعياذنا من كل مرض وعلة. اللهم صل على محمد وآله وهب لنا ولوالدينا ولولدنا وذوي عنايتنا العافية الشافية العافية الشافية الكافية الدائمة التامة السابقة الكاملة وأدمها لنا وانشرها علينا وامسح علينا يدك يد العافية وهب لنا عافية في أثر عافية متصلة بعافية عافية تشتمل على عافية تحيط العافية عافية في الدنيا وعافية في الآخرة عافية شافية كافية تامة دائمة متتابعة مترادفة متصلة متراكمة متضاعفة متوالية يا وهاب يا كريم. اللهم صل على محمد وآله واقض عنا الدين وخلصنا من أذاه وبليته وسهل لنا الخروج إلى كل ذي حق من حقه وتحمل عنا يا مولانا مظالم عبادك وتبعاتهم وهب لنا ما بيننا وبينك واستوهب لنا ما بيننا وبين خلقك يا من لا تنقص خزائنه ولا يبيد ما عنده. صل على محمد وآله وجل لنا بما لا ينقصك واعفو لنا عما لا يضرك. اللهم صل على محمد وآله واكفنا مؤونة من يؤاتينا ويبغينا ويكيدنا ويخلفنا مما لا علم لنا به وبما نحن في غفلة عنه وخذه من مأمنه ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ولا تمهله نهضة ولا طرفة عين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا الحج إلى بيتك الحرام وزيارة قبر
نبيك محمد صلى الله عليه وآله في عامنا هذا وفي كل عام ما أبقيتنا في يسر منك وعافية في سعة رزق وكفاية وخير وسعادة وسلامة وغبطة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله وانشر علينا رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب سعتك وافتح لنا أبواب رزقك وافتح لنا أبواب غناك وافتح لنا أبواب توفيقك وافتح لنا أبواب تيسيرك وافتح لنا أبواب عصمتك وافتح لنا أبواب عفوك وافتح لنا أبواب عافيتك وافتح لنا أبواب جوامع الخير والبركات والسعادات والمعونات والكفايات والوقايات والأرزاق الدارج من خزائنك الواسعات وأغلق عنا أبواب الشرور والآثام والأحلام والأسقام والأورام والأمراض والعلل والآفات والآفات والبليات واللوازم والمصائب والمهمات والشدائد والقربات والرزيات والفجيئات والحادثات والأذيات والهموم والفقر والقدر والمكر والخطر والكفر وعذاب القبر وبلية آدم عليها الصبر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بالمماسة التي لا تتزعزع إلا صليت على محمد وآله وغفرت لنا ذنوبنا وأزمت على قضاء حوائجنا ونسألك بالذي نظر به موسى إلى نوره ولم يستطع النظر إليك لجلالك وهيبتك إلا صليت على محمد وآل محمد وغفرت لنا ذنوبنا وعزمت على قضاء حوائجنا ونسألك بالقدرة التي أنزلت بها الصخرة بعد نورك فانشقت لاعتزازك عن قدرك بلحظ أو وهم أو فكر أو رؤية بعلم أو عقل تعاليت عن ذلك علوا كبيرا إلا صليت على محمد وآل محمد وغفرت لنا ذنوبنا وعزمت على قضاء حوائجنا ونسألك بالقدرة التي نظرت بها إلى سائر الجبال فتصدعت لكبرياء عظمتك أقدارها إلا صليت على محمد وآل محمد وغفرت لنا ذنوبنا وعزمت على قضاء حوائجنا ونسألك بالقدرة التي نظرت بها إلى أبوار البحار فماجت وتكلمت بأمواجها إلا صليت على محمد وآل محمد وغفرت لنا ذنوبنا وعزمت على قضاء حوائجنا يا كفيل الكفلاء كفلناك أنفسنا حيثما توجهنا واحفظنا يا خيرا لنا من أبينا وأمنا وكفلناك آباءنا وأمهاتنا حتى تهفهما بنورك وتوفقهما لطاعتك وتنجيهما من عذابك وكفلناك ديوننا وديون خلقك علينا حتى تقضيها جميعها عنا وتخلصنا من عظيم تبعاتها وأماناتنا حتى تؤديها وحاجاتنا في الدنيا والآخرة حتى تقضيها وتغفر لنا وترحمنا وتصلي على محمد وآل محمد يا مؤتمنا لعظائم الأمور يا منتهى من المهمومين ويا كاشف الكرب العظيم يا ربنا العظيم شأنه حسبنا أنت إنك ربنا لا إله إلا أنت إذا أردت شيئا تقول له فيكون نسألك بهذا الدعاء وبهذه الأسماء
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لنا حاجاتنا وتفرج عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وبحق سر سورة الفاتحة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على محمد وعلى Kira